Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu sasudena da sebagai kelanjutan ni kajinta na lewat maita kaji mengenai na berkaitan dohot masalah ima memandion jenazah, maka nangkan berikutnya mengkapani, tapi sebelum tu si mengenai na berkaitan dohot masalah jenazahon, hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikro hazimil lazat yakni al maut ning nabinta bahasona idokon Rasulullah ipabahat maning Rasulullah ipajojot maning Rasulullah mangingot pemutus ni kelesatan ima kematian. Sakali nai bahasona ning nabinta ipajojot mangingot na mamutuskon kelesatan ima kematian. Karena tontuntong jabat meninggal sada-sada alaki na abis munda sudetile, artina naget membangun kobuniho ngabisa be ngamungkin antong roho be tako rodo peho bagas nagalangi rodo peho palalunai bagas nagalangi get rodo peho palaluna lari mentong baya alak itu. Jadi ipajojot maning Rasulullah mangingot na memutuskan kelesatan ima kematian. Artinya jojot maita mangingot kematian. Mula mati aurai adong do pedongan kuna somardengkan ning ruah mada. Mula mati aurai sadia bahat nai ruah yutangku na subayar. Mula mati au sadia bahat nai ruah parsangkutanku dohot kalak. Mula mati aurai adong dope balok nialak na ubuat. Mula mati aurai adong dope alak na soma maafkon kesalahanku. Maka jojot maita mangingot kematian. Harani saswe dohot na idokon ni nabinta aksiru sikrol mauti fama min abdin aksaro zikrohu illa ahyallahu qalbahu wa hawwana alaihil mauta. Rawahud Dailami. Sering-seringlah mengingat kematian karena tidak ada seseorang yang sering mengingat kematian kecuali Allah akan menghidupkan hatinya dan dia memudahkan kematiannya. Apabila kita sering mengingat kematian, maka Allah Ta'ala akan menghidupkan ati-atian tahun dohot ipamumu Allah saulakon kematian. Berikutnya bose ahaning nabinta aksiru zikro hazimil lazat fa innahu ma zakarohu abdun qottun pidoikin illa wasa'ahu wala fi sa'atin illa doyi koha ning nabinta. Jojot maitaning Rasulullah mangingot kematian harana apabila ita jojot mangingot kematian ni di dalam kesempitan, di dalam kesusahan, maka lapang merwanta. Aso songoni mulai ita ingot bose kematian ni di saat kayo ita, di saat sonang hidup ta, maka
menyempitkan. Artinya songonon. Apabila ita ingat kematian di saat susah kita, padir lang songoni. Ngana sa dionok nai bebe. Mula ita ingat kematian di saat kayo ita, bo inda cinta ita tu hartontai. Mula ita ingat kematian di saat miskin kita, inda ancit ita lala na miskini, lapang ita lala songoni iroai. Umpama na mentong joloma, umurmu 60 tahun, 70 tahun. Mula miskin ko sa kirona na 60 tahun ni 70 tahun ni. Yakin do peho lang mangolu ho 70 tahun na. Mula 70 umurmu. Ndabe. Jadi nga yakin kontong mangulu be 70 tahun na. Berarti sotik na do may nangkan yakin ko nganong rang kuda bosa di onok nan betar 10 tahun tar 5 tahun na. Nanin na bagero menon paling pikiran ni ba. Jadi pertanyaan nah, di saat miskin kita, ita ingot kematian ni, padiar songoni, ngana sa dia onok naibe, namate moon. Bisa saja, kani mentong te. Dung ni bosay nang usapay mamujolo mana tawi timpo kasusahan ko. Harana kadang-kadang adong do diantara itaon, harani parsuadaan, bagas pe mangongkos. Abis suada, bagas mangongkos. Saba-saba nialak, kobun-kobun nialak, harto nialak do sude na zaman niya, ngadong sa dia pe harto niya. Pakaian pe napas-pasan do. Ternyata pertanyaan na, memang le sa dia miskin pe ho na manguluan, taru sonjung beta taho. O tata do pe. Jojot do tata. Dia jojotan tangis pada mantata. O jojotan do pe mantata. Bo pe habis suada. Mati. Bo pe habis suada ita na bahatan do pe songoni tata na pada tangis. Betul deh. Au pe yakin do betul. Sadia malarat pe ita na manguluan. Sadia miskin pe ita na manguluan. Yakin au bahatan do pe tatanta pada tangista. Artina na lapang de songoni na manguluan. Betul deh. Paduana. Sadia miskin peita na manguluan, sadia malarat peita na manguluan. Unjung do na somangan. Unjung do tolbak kaleon. Aduh pe songoni. Nurang kuna kayo ipe. Bedana sudut pandang nai meyai. Mula na kayo intongan italigin ui natagi mening roa. Sonang do maalay. Te isa pa analak na kayo na sudero na sotarpangan na be. Nda cocok maninjo. Nda cocok bule bulung gadu. Nga cocok tauco. Nga cocok ikan asin. Nga cocok daging. Aduh mana cocok. Kantang. Ibolgang. Suad. Alak na miskini cocok do sude. Tinda tartabu sih. Akhirnya sarupo jua tile. Akhirnya nasarupo jua do songon. Jadi imasoni pa ingoti-ngoti inang. Sadia miskin pe na manguluan, sadia malarat pe ita na manguluan. Ngajat na tangis saja ita ibain kamiskinan ni. Na jojot do pe mantata. Rado pe nurang kumar puluno li sadari mantata mekelekel. Bahkan anggo tangis, nurang kurado sa sadari ngaunjung tangis. Bo pe sadia malarat. Betul lo kan? Oh lo. Cuman marsak roh mula manum sinayan ni mula. Ado maro incogot parpoken, daga nak incogot mangido epeng, ninna. Jadi nangkon masusah tu jabat bah anggo mengenai kehidupan non, ingot masongoni, mulai ta ingot kematian ni di saat susah kita, di saat malarat kita, inda pola ancit betul italala na malarati ita. Mulai ta ingot kematian ni, mangido mohon mulai ta ingot kematian ni di saat miskin kita, inda pola ancit betul italala na miskini ita. Mulai ita ingot kematian ni di saat kayo ita, inda cinta ita jabat tu harton tay. Lapang ita lala songnya hirna na mangoluon.
Kemudian ahaning Rasulullah aksiru zikrul mauti fa inna zalika tamhisun lizunubi wa tashidun fid dunya. Jojot maitaning Rasulullah mangingot kematian. Harana mula jojot ita ingot kematian ni menghapuskon dosa-dosanta. Dohot manjadion kita indah terlalu cinta terhadap dunia. Seulang macinta tu ita tu dunia. Untuk menombo amu tobang-tobangon cinta do pilal amu tu dunia. Amu jolo na tobang-tobang nai bo umur-umur 70-an tahun ni 80. Jamu do pe kobun tarutung. Tarutung montong sude. Oh tarutung nai pe ngare be kobun jangankan kobun nai tio ma. Ngatar pare sobe tu kobunan te. Ngatar pare sobe kobun nai. Nda bisa be lao-lao. Tena situ tuan nilala amu na jolo na get mar kobun tarutungi. Na situ tuan nilala amu na jolo get mar kobun manggisi. Na situ tuan nilalaho get mar kobun coklati, get mar kobun untai, get mar kobun lancati, get mar kobun dukui. Biado dung matobang. Tarpare sodope kobuni. Ito guho. Oh, nda tarlangkai bondari peti. Ima jadi nagosona ime manombo mulai tapasari-sari inang na manguluan. Hebat do may talala palagut-lagut hartoy. Hebat do may lala palagut-lagut hartoy. Kung adong gari kobun coklat ni ba musim coklat gari membuat tiba coklat pe. Musim gari manggis adong manggis ni ba buaton. So ulang cimburu ba pwede alak na paturun manggisi. Adong gari lancat ni ba membuat lancat kalak membuat tiba. Adong gari tarutung ni ba haran membuat tarutung kalak so membuat tiba. Tapi biado dung matobang cocok dope. Au sendiri inang boha ngape na jabat 60 umur kuti marang 50 dope masuni dope umur tatile 50 tie ternyata biado cocok dope tarutung martolu gari sakali ipangan anggo dompak danak ba nangkon mangan jadi sanari cocok dope pangan matarutungi pangan magulesi bodaki pot madare sing kanal poti pungpang. Indaw nai mancit maulu pe. Mancit maulu, pangan majoringi, pangan maparirai, pangan maaboy. Amu tobang-tobangon rado pe. Indah be. Terong de sada-sada buto iben Allah Ta'ala natahan tobang-tobangon. Adong jauh marsoi pengajian 82 umur na ayah. Nak ni pangan dulu pelanga rondang joring ini ku. Alhamdulillah ngadong benaso cocok dung matobangon niya. Walau lagi ni pangan na bose bolong bulung botik pakilas yak tuk-tuk. Adong rondang joring na. Naipasang na do sude. Bu bayaning roh marbeda-beda to. Sada-sada adong benaso ni. Jadi kembali tu nanang kinian. Anggoita pasari-sari do na manguluan inang. Jabat matobang kita nahebohani ilala palagut hartoy ngana tarpare sobe nahebohani italala palugut-lugut hartoy ngana tarurus be makana pesanna mula tuita madung tobang jabat 60 tahun ko na masopanen me di maksud na guru masopanen ni mula indai sabihoe me mana gorsingan gorsing do may memuyui indarah do pehomanya bina akibatna mula saro di juluani kota nopan maduk-duk mula saro ita ison ibangun purba yak marianon maduhu mungkin abis mon madabu tutanoi ngadong belabona nda tarpargunaon be jabat 60 tahun umurmu indarado pehona maribadaton indarado peho padonok diri tutuhan ibarat nieme nagorsingan mohoi indarado peho maribadat indarado peho panen maduk-duk me ngadong belabona hona mangulu sayang masude na ho di kehidupan dunia nangkan malarat maho selamana di akhirat buat me jadi jabat 60 tahun lang pe marsio-sio 60 tahun umurnya umat tobang-tobang kedo pe manonton marbal itembak kalak tong kina ipon mugol sude
Oh, lo gol de lalu sudah habis ipon mi. Mula na tembakin doramu, tembak balik, cipak kalai, pak tundorai, meninggal ko. Mate mo nga di umak siaha, mate marbal. Rame. Ang walak layong pot dope, onu uma. Ima. Jadi de bainda na ingot niya do peda bo nadung gumor singia. Nda ingot dia dabo nadung manalamunan maya ibarat nieme. Amu jolo inang, manggis sajo mama lamun inda buat do kibat. Pir sayang abis ngado tarparguna. Tarutung mama lamun ngai jolokan do kibat. Sayang bucuk. Emei pinang mana gorsingan indarajo de pehomanya bina abis madai. Ngarong belaboni. Sayang melaluna marasabai ho. Mula na 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mena lambat, 6 bulan mena lambat, abis mada sudah ngadong be. On pilihan Tuhan jita kehidupan. Rau 60, 70, 80 tahun. Jabat do 60 tahun. Indarajo de peho panen isi. Indarajo de peho pabahat tahajudmu, pabahat mengaji Qur'anmu, pabahat sikirmu, pabahat sadokahmu, ngarajo do peho anggoho dengan adong beho labona na mangun. Sayang masude. Ngadong be kehidupan untuk akhiratmu be. Harapan untuk bahagia. Pikirkan mena iya. Ula kakak gumor sing me. Malewat na gumor sing. Mau 60 piga. 60 tolu ima Rasulullah pe say maya. Mula kakak 59 ipe na mebo na adaruan na. Kan ibarat ni kan na pare misabion jote. Pare misabion cuman adaruan na dope kan. Kan adaruan na desaro di itaw nanto nga di inang na solamun botul tile. Ima mulaget gadison dabo soborat mon botile. Soborat. Jadi ima somarharga ita maribadat maita. Arana dabo inang jabat do meninggal kita. Rado peho langa sakiro na meninggal ma ayah nai gari. Iban jolo tu ayah nai. Rado peho mangombar na modom. Rado lambung mo modom. Sabor nginai peda. Mulak kalaki sude. Rado. Ima. Dung niya sumayadong bumula meninggal ayah nai. Mula getioban marsitu tumamu. Takut main na de. So tak suah de so pura-pura nolong deroa. Oh lumano boge tioban mamargo so mamarsitu tu lagi tioban tu masojid get paridina bage raho langan angko nioban. Isi masongoni. Itonton ko ntaro ikacuan magari. Isi rado. Inda nazibara dung nintong inang mula nadanak do peho ngarong lagi jobayo. Arana asal roya tulamu na mandiangi do isi widana metano di mingi ya. Imabo. Hebat na ita na manguluan, kadang kayo na, kadang deges na rupo na, kayo na, ganteng na. Ang gojat dung maninggal, dia godangan argana padogulo santungkus. Olo na mati do dah. Ulang tua mal ibadat na ida. Olo gulo gari sailanjang santungkus. Jadi harani imadai nang da manombo nasi tutuani saja italala na mangulun tele. Mudah-mudahan madah iban Allah taala saulakon di akhir hayat husnul khotimah tele. Jadi imasuisatis ita situtu namar amal ibadaton. Sonari pertanyaan na inang. Madong makira-kira mula pondok mau murta naron borngin. Pondok mau murta incogot. Madong makira-kira nang kanro mangalir sajo pahalo tuho di waktu di alam kubur ko. Adong marwai ro ibarat kon adong marwai ibarat kon di kehidupan dunia madong marwai deposito. Tapi deposito dengan arti kata
madong marwai tabungan untuk akhirat. Harani di dalam hadis na riwayat kon ni Bazzar, adong pitu mocom amal ibadat na totop mengalir pahalonai olo pe mate iba. Olo pe di alam kuburan iba, ro sajo pahalonai terus-terusan. Dia mena pitu mocomi. Walaupun ita di dalam kubur. Harana saswedot hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaun tajari lil abdi wa huwa fi qabarihi. Pitu mocom ning Rasulullah mengalir terus mardalan terus pahalonai bagi seorang hamba padahal ia ma di alam kubur nia doya. Dia me pertama man allama ilman. Mengajarkan ilmu. Adong mengajarkan kamu ilmu. Ilmu margabus. Intung na pabahat-bahat dosa deh. Ilmu mangupat. Ilmu mangkobar-kobari. Ilmu mangonjab kone pengsulang ida alak laimi. Intung ngantongan na membain pahalo itu. Karena dah boleh ajaran ni tu alak na tidak ada tu alak na doanakan pada ya. Sebotohoi nang ulang pati daun sudah pancarian mi ni ya bagi hebatan deh bau uma-umaon onjap kon itu ruta taringi ni ya. Ini masuk tobang-tobang nama ngonjap kon serena bagai bakasan ni ceret na buruk boy gadis danak tongkin na itu barbes baru botoh. Kesude kembali pitu mocom ning Rasulullah mengalir pahalona tuita walaupun di alam kubur kita. Pertama, mengajarkan ilmu. Adong marwa ilmu ni ta'ajarkan. Mula dong ilmu ni ta'ajarkan. InsyaAllah ta'ala mengalir ma pahalona tuita olope di alam kuburan kita. Yang kedua, mengalirkan sungai. Membain air, membain irigasi. Onpe alak na jolo-joloi ramon marpahalo. Mula tuitaan ibangun purba na membain bondari mulai ngon dolok ni magadolok dope. Padahal magadolok, may dolokan magadolok tie. Idolok na dope. Jadi bondari sampai terus ngonu tuitaan ison bo idolokan bo terus tu bangun purba. Kan tobang-tobang tay menajolo manggalii. Mungkin ngonek Marianon bagai sude ngon batu godang bangun purba kan mentong mungkin mangkali itu karena mulai taligin bokasna ini dah dong dopisi bokasnya alat berat na bokas pangkur deh tumbilang nah imana jolo perjuangannya lai somaraik sabai tu daerah kita mengalirkan sungai membain air membain irigasi, membain air ngondolokan. Sotolap tui tahun air, mulai sana dong dari bersih na. Aduh, dua macam. Napatoluna menggali sumur. Adong doi kaliho sumur, kali magari sumur iparik di bagasmi. Kemudian mula nageti buat koek nai umpamana sanyo tu bagas, membuat pakai air, pakai mesin naik tu bagas. Maka taraon magari dialak tola membuat manau so mengalir tuho pahalonai terus-terusan. Selama pargunaon kalak aik ni sumur nai kalimi marpahalo maho terus-terusan mengalir ma pahalonai jo terus-terusan. Nah berikutnya ahdepe augorosa nahlan atau menanam kurma. Itahun indah kurma. Ahdo menanam tanam-tanaman yang berbuah. Arananggo di Arab pas mentong kurma me. Mula di itahun sampeon ngapedong nida alak na menghasilkan botul dokonon kurma. Te yakin daw suatu saat radon tongkin nayon arana murma pintar kalakon. Sondia do masomardanon kurma di itahun. Iben kalaki sistem perkawinan na sangasongon dia. Arana dapat kalaki mei maka sedangkan ipa iya hasajo pebo di berastagi madungadong mauida isi kurmanin na mardanon mula diligin di media sosialon termasuk di YouTube bagai kan madong bahkan adong bege bayo mandokon au madot mau ngoni mamanabusi mau isini
Bisa saja tong kinai. Dia matar pikir na jolo di Ruanta angkan na dong sere di daerah Tabargot Bahat. Dia angkan na terpikir di Ruanta sere Bahat di daerah Kota Nopan. Tong kinai ompot na bakas mido mah. Oh pindah mulai bakas ni. Ikali. Ay mampot na ito pinai kondo bo. Jadi ngai tabo toon. Arana perkembangan di zamanon bo. Rumah pintar kalaki. Jadi menanam tanam-tanaman yang berbuah. Arambir na isuan ni ompung tai. Anggwalay na manarimo hasil do pialay. Ahme marpahalo alay. Arane pargunaon ko arambiri. Ibuat ko arambiri. Ipargunaon ko apalagi dati sadokah kon ko. Isuan ompung tai na jolo tarutung. Isuan kalay lancat, isuan kalay manggis. Mengalir pahalo na itu alay. Berikutnya mudaita manyuan na niat kondo suadong di anakku, suadong di keturunanku, suadong di anak nakabolakangan. Saulang bayaki anakku manangko, saulang bayaki anakku manjolung, saulang bayaki anakku mangido-ido. Nggak masalah. Ulang epeng saja di ruani ba on manombong ada isuania tarutung o 75 da bosada tongkin na ilian mulara mardana 75.000 sada 75 10 saja pedanon nasa batang 750.000 botimon isuan 10 batang 7.500.000 mula 100 batang lian 75 juta bosada pengarong na mardana. Umpamana do tie. Jadi ingot macarito ni Nabi Sulaiman ni. Naget ikawin ini ay 99 do dia ada boru sanga 100 diriwayat nai. Lupa ya mandokon insya Allah nangkan lahir matong kinai 99 anakku nangkan membela agama ni Tuhanon. Lupa mandokon insya Allah sada pengadong na lahir. Ima. Jadi doah ni batu Tuhan isuan suanani, isuan tarutungi, isuan lancati, isuan manggisi, isuan narambiri, iniat kon ma suadong untuk tu katurunan tatupudiannya. Berikutnya ahadope membangun masjid, mengalir maturus pahalona. Membangun masjid, tempat maribadat. Mula sugari na inang. Pondok mau murmuan bo. Adong makira-kira lipa lagu-lagu tepeng musadiay masojittaan. Tartabusin na mesasak pinomat simin. Ano? Nolo de pada bo nasunjung de marwakap tu adun. Tentu sonde me ada boru iba guru mula au baya ningi botoon bongakau untong Jumat ada boru dau guru. Oh nangkon koke tapi pakirim kon asal ke bagian namang poso niba, bagian anak ni sudaro niba, anak ni kakak niba, anak nete. Na jolo oban tentu adun. Oban tu masojitan. Dabu jolo tu kota impaki. Mula 5.000 saja penang sapoken berarti 20.000 sabulan. Mula setahun masa dia 240. Saya meti ima. Jadi harani ima itau saon matotop membangun masjidan. Ngadong baya guru. Jangankan gedot tiba baya membangun masjidan. Mangan penaborat do guru anggo songonin tonginang gojat soni idokko na parsadokahan do mahon. Oh na parsadokahan do mahon. Selanjutnya ahadope na totop mengalir pahalonai mewariskan Al-Quran bahasa Arabna awarrosa mushafan mewariskan Al-Quran madong mayazarkon ko Al-Qurani pinomat alip-alip mula songon kamu tobang-tobangon bo adong yazari ho alip-alip kalak bope alip date alip bawai alip dopen u madong mayazari ho alak mangaji madong mayazari ho alak umpamana marata sumbayang ilmu menanang kinian na parzoloy meona madong mayazari ho alak marpatiha berarti Quran me.
Bahat do peson sanari guru mengaji, borngin. Ngo sanari da bo ben nanin saja do maka bahatan bumanom bualakon. Awang gonga saon sapoken nga jauh ni nah. Ngwalak na jo lo bayay nang sadieme. Ilehen satakar sapoken tile. Sanari nga suni beben kalak maruang sikola saon ninna do ma. Silahkan ma, inda masalah. Cuman sugarina adong diantara ita na betul-betul mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Mengajari makhrajna, mengajari tajwidna, ajarkan ma. Nah terakhirna ahadoma meninggalkan anak autaroka waladan itinggalkan ko anak yastaghfiru lahu ba'da mautihi najojot anak mi mangido ampun tutuhan anso mangido anso yampun kon Allah Ta'ala dosamu dosa ni orang tuanya. Maka nana manguluan di antara na pituan tamuloy mulak te di antara na pituan adong nangkinin pitu mocom na tetap mengalir pahalo na tuita olo pemaninggal kita. Pertama mengajarkan ilmu, na paduana mengalirkan aik, na patoluna mengkali sumur so bisa alak membuat. Kemudian paupatna menanam tanam-tanaman yang berbuah, membangun masjid, kemudian mewariskan Al-Quran, kemudian meninggalkan anak na baik, na selalu mengidoam pun tutuhan so yang pun kon Tuhan dosanta. Di antara na pituan kira-kira le, madong mayakin ko nang kanro mengalir tuho di antara na pituan. Anggoin dadong dainang na alangkah rugi na metang. Padahal na bisa dope, dompak mangolu songonon mo. Amu tobang-tobangon na paling mo harume marwakap ko tu masjidan. Gadis seremi. Mabiari bantong guru jabat maruni ba ahade jolokani ngana marun ko rencanana na mate do ompod. Onda bo manom bo mabahat tu do pikir kononta mana tahu tong kinai marunao marono-kono na sobino to dope. Pot na mate ompod bagedo. Mana tahu tong maruni ba guru swadong parubat. Nda na ibuat ni burumi na iya ni. Iba ini homar BPJS. Aha naro i rumah sakit ima yai pangan ko. Ro bubur ima. Ro pisang sada. Ima unte sada. Ngaraya manabus kone peng ne simpan mibe. Padahal hodo lo jana baya palagut-lagut na utik-utik. Bisa mungkin deh terjadi. Mungkin deh. Mungkin. Arana boru muke itu rantoni alakani oban alak lainai. Ise do madut ko parmainmu. Nagoya karwamu dompak mangolu di parmain mi. Ngai tari mohon na jolo waktu yoban anak mi. Marun ko. Tunggu pembalasan si pitung ningia. Angko nusik sawa anak boru. Jadi sidung sudah na simpan-simpan. Parmain na ambarani marwamu mempargunaon na merdeka. Andigan. Do pilang asoki anak boruon ning roania sajo. Asal mapaya hilalaho syukur ma ningia sajo ma. Maka ulang jahati batu parmain te. Oh, lo manom bodabo amu pena calon-calon bau na menentong. Na danak-danak naon bo na calon-calon get mar parmain mamuon. Mula nga binoto son dia pe model na nayoban ni anak mi tentong ipaingot ulang mga lojong kon dian. So borkat ulang mga lojong kon borkatan dene sapaan arana isin ngon orang tua ulang mga lojong kon. Ternyata mana tahu adun mau mak ning ya atau lojong kon ya atau uma adun mau mak ning ulang ko macaci tu mula lom-lomoi dan tong damang dai sai lom-lomi ulang nimu tong kinai bonggal tu adun lalu ngaraya patureho mula nga binoto tartujolo bagai dah ipon na oi tong lihan na ipon no mau ida baya sude emang indaw boto danya anak boru may tanggay bo. Assalamualaikum. O ma, jagit bo parmen mo. Oy, inda jaun tong dalian da na ipon no mau ida sude niya. Tong kinay marun ko. Ime nara menjoloy ho, ime nara pature ho.
Na bonengonon meyau idah ninda sajome. Mancit de rami gulungan. Mancit. Te buat-buatanmu deh. Oh loh. Makana ulang macaci itu ita. Mandoah kita tu Tuhan. Doko nantong dia anak mi. Bahaso na sumbayang ayahe. Mangido tu Tuhan ilehen Tuhan na terbaik. Karena terkadang yambang do na baik. Ampe na so baik do tile. Ngasoni do. Oh loh. Terkadang iambang na baik, ampe na so baik. Terkadang iambang na so baik, ido na baik. Bukti na amu uma-uma. Marbolas tahun bagi dan na jolo ni pardongan mi alak laimi. Tarkan sorap kamu marbolas tahun. Paladung rap kamu na marsirang do akhirna. Adong deh. Ubege alak marcarito jung ada 12 tahun ni pa alu-alunya. Ternyata marsirang do akhirna. Indah rupa suatu jaminan na marsipa alu-aluanon angkan na langgeng di rumah tangga. Hara nantong dompak marsipa alu-aluan narap mangan di wakas ni ayah nado tumak na bedo. Dungi pado muntong. Bo. Nida may silbayo na marosok mangolu. Atau anak boru na punuk. Nida may isi. Kembali tu kajinta na ng kinian. Itapajot-jot mamangingot kematian. Mulai tapajot-jot mangingot kematian, adong tolu lehen tu ita kelebihan. Dia me, pertama segera ita taubat. Mulai ita ingot kematian ni, macopat kita taubat. Paduana, mamben konaah kita. Ahade konaahi. Ahani dokon konaah hadi. Manarimu apa adanya. Manarimu apa adanya. Bosongan ni mah. Gule bulung gadung pero nggak masalah. Pro gule gulan pentong nggak masalah. Cocok teh. Bulung gadung nai duda do, nai pelos do. Kemudian ringgas kita maribadat. Onma aki onma na terjadi itu ita, mula jojot kita mengingat kematian, pertama sering kita taubat. Na paduana bahasona ahape na terjadi na manguluan, ita tetap tenang. Na patoluna bahasona ringgas kita maribadat. Tapi apabila malosok kita, apabila jarang kita mengingat kematian, bahkan indah kita ingat kematian ni, ahan akan terjadi itu ita, malosok taubat, manunda-nunda taubat. Kemudian indarido tu katuntuan ni Allah Ta'ala. Nadangol mentong na mangulun, aso maruay sonon kahidupan. Na lain mentong na kahidupan. Aso meruay sonon. Mocom mediruani harani markabutulan indarido beya di atas katuntuan ni Allah Ta'ala. Onma akibatna mula jarang kita mengingat kematian. Napatoluna, mula jarang kita mengingat kematian ni, menatangkan na terjadi tu dirinta, malosok maita maribadat, menunda-nunda ibadat. Harana puncak ni keimanan ni daboinang, opat mocom maya puncak ni keimananon. Jabat taramalkon kalakina opat mocomon, matinggi me insyaallah keimanan nai. Pertama, dia mei sobar. Sobar di hanguluan. Tari mo mamar mocom-mocom ujian cobaan ni ben Allah Ta'ala. Sobar ko. Ba ia sobar mangkarejoon suruh ni Allah Ta'ala. Ba ia sobar inda mangkarejoon maksiat. Ba ia sobar ona musibah. Dia mana paling godang sudah pahalo na sobar? Sobar na son dia mana paling godang pahalo na? Sobar mangkarejoon kebaikan adong. Sobar indah mangkarejoon dosa adong. Sobar ona musibah adong. Sobar ona musibah. Nda imanautik na pahalona. Sobar mangkarejoon kebaikan. Ligin. Anggo indah sobar ko mangela ulos mi borngin. Terjadi di sumbayang tahajud.
anggo inda sobar ko manjama aiki ngalini aiki borngin terjadi di tahajudi. Inda. Madung. Paduana sobar inda mangkarejo on dosa. Itahan kon ko bisa do garina mangkarejo on dosa, tapi itahan ko adong de perjuangan isi. Adong. Mula ona musibah. Usapai mahojolo. Sobar mula sobar ko meninggal deh. Mula nga sobar ko meninggal deh. Sobar ko indah sobar. Anggo songoni na sobar perut na sobar ko na sarupo do songoni. Mendung. Sobar ko jadi dot na sobar ko anggo bayo ina keme. Mendung. Antum bende jolo ni uma de ban mangajian mo. Anggo jolo ni ayah gari sobar dot sobar ko anggo anak buru keme. Kani mentong. Sobar dot sobar ko anggo ina meninggal me ina keme. Adong de perjuangan ta. Isi tutui ho malanga gari na tangisi ibain ko bage martungkap tumpak kap balik terus tu dapuran maninjal ko mga lumpat ko rode mulak. Mulanga sobar ko mangolu mulak rade. Jadi sobar dot sobar ko anggo terjadi imada somotik pahalona. Ngon 900 mangkarejoon kebaikan. Pahalo mangkarejoon kebaikan. Sobar iba na mangkarejoon kebaikan. Tua 600 sobar inda mangkarejoon maksiat. Baru 300 pahalona sobar ona musibah. Berikut nada puncak ni keimanani nang kinin na paduana ridho iba di katentuan nebenni Allah Ta'ala. Nah hebat mentung nasipon dah. Ulang ning iba nasib ni si pege lambang. Sirape buru-buron ninna bage. Nda tolei dokon-dokon songoni bahasona na lain manasibkon. Ridho ho di katentuan ni Allah Ta'ala bennai menapadena. Mungkin ang goringga salak laimi sombong ko kaywamu. Jadi maseben Tuhan lo sokia. Belosok nage tiumban ko sajo do manguji kesabaran. Tio parion. Tio parion. I madalan na Tuhan sogodang pahalomu. Aso mandoah sajo ho oh Tuhan. Pau ba mabayo ibo. Sumbayang ko borngin iya isi mo dong oh Tuhan. Allah. May isi sajo bayo modom. Subuh hingotan na mangamuk do. Get puaso pa hingotan na mangamuk. Imaujian jo. Timay do kon. Asia. Istiri ni Fir'aun. Bo. Calon masuk saru go. Hopempot. So nga ni may bentuhan. Suami Fir'aun jo. Astagfirullah. Te sumbayang ngara. Adong deh. Adong. Benda jojot mau umai daw mandokon siba. Ndara ada sumbayang guru alak lain pun manamar sakiruangku. Ndara maribadat. Adong na songoni. Maru saura adong. Mudah-mudahan ra guru. Temarsak doruangku na iyan. Adong sada anak boru. Niya bose. O ustad niya. Hade ibu. Sahmer way manggugat cerayaw. Ngara sumbayang. Ngara puaso. Indara maribadat. Kepe alak sumbayang. Goyang-goyang kaki. Ke alak sumbayang Jumat. Barani doya jugu kiterasi, marhape-hape alak ke sumbayang Jumat, mait ilana ulala roy, pada meroy manggugat cera yau ni ya. Anda woto bainang ba tu pengadilan masapai ni. Karena mulau do konon, ya biar ipente alak lain ya. Karena mulai apa sah meinang mulai ni bahasa kirona, idokonnya me pandok ni guru non. Inna me ipente na me bantong bayang mulai son bo may ipente na isadun bo. Jambat-jambatanan, ada maksud muguru sedokon ko, arana ya dua ada burung menon, asedokon ko, ya ajak ko ada burung ku mama sahau, ninna menon, arana radi balik ada burung kalimati, tu pengadilan agama maho ibu ningku, indah guru ido jolo mandok nagari ninda jauh tu pengadilan maho ningku, arana nawoto de sifat neda burung ne ya dua dunia me banoni, pandok ni guru non, nasah mau ini ninna me.
Sedangkan bayo inang martelepon do ta. Ima hebatna bayo. Ning anak boru ado pa. Assalamualaikum Ustaz nya. Waalaikumsalam. Itandai bapak i doon. Indah ise doon. Oh, au kebetulan angging kudo murid ni bapak tamat Mustofawiyah. Ning ya. Oh, jadi namo nga ibu. Pertama itolak alak lain kuau ning ya, tolak sada. Kalimatna songonon. Sahme sah. Padua na bapak. Idokonia amirap mulak inda jauh berab harana na suka ia mengonai tangan. Jadi idokonia ngamo ngaibain ningi alang batang. Apabila ia demandok naon pak, apabila itangani ia au sakali sajope, idorap konia au raya jatuh tolakku. Ninga. Oh, apabila udorap istiringkon, upukul istiringku sakali sajope, maka jatuh matolak nia. Itekenia pak, adong do suratna. Jadi mau jungi dorap konia honingku, mandung. Jadi kaboratan do dorap konia. Anggo itong pak natangis-tangis daw, berarti dua. Patoluna pak, marjanji boseya, inda beninge ulaki ia be. Apabila ningia isakiti ia au mangadu au tu keluargangku, mancitulala tingkahnya mangalo ya nadia, maka jatuh matola. Namu saja tu ilala bayu itile, ile ni antong kekuasaan ini dia ada boru. Ternyata ipe pak mai tekenia, dung ni mau jung marbadai, jojot pak ni. Mangadu doho olo do konsa jonga tahana untong pak tolu dung ni pak mulak ndaninya nasahirap kami on bapak istirahat ia bosiau na opat me songon ubege ningku na tola opat me tolak tolu me na bahat na ningku olo on mantong pak ning ya jadi nda nasah kami songon irap bebe inda. Oh jadi bapak terima kasih somaloy bantong nya olo ningku pala inda sadia ono mangkuling bose mahape, wangkat. Assalamualaikum ningku. Aswi sarak-sarak ko do tada burungku. Ndau tandai ho basangai se ningku. Nama telepon nanang kini ada burungku deh. Ning ya. Oh, nomor siapa de soni ada burung itu au. Ningku. Jadi imada inda dong usirang konia, inda dong utola iya. Ima inna de ubay ni sora de Arab mulak do tawi. Bunda tong bisa bermain-main kontola. Olo ulang pisah-pisah udah tada buruk. Indah dong kau pisah. Kau udah membentingkahmu sendiri menurut pertanyaan. Mai di alak bakas miningku. Ison bonia. Naibayin si pekernai surat binege. Bayi ni jolo ni keluarga ni. Olo. Au ngarong niat kuget marsarak udah tada burungku. Indah dong au get menyerang ko nada burung. Tei tolak sajo ma 2 noli. Surat 2 noli. Nay langgarmu saja do tentu na tola opat me tolu me tola ningku. Olope. Awas koda ni nama ben holas na bayo. Mo nga ni muningku. Roma walak bangun puru pada ison do bakas tamula na ngabinoto get mangalo lalaho ningku. Aha na detu siningku. Say masongoni hinay pamatena. Nari burumantong baya alakon ning roa. Alay do na marasapa tui baahan. Sugarin tong kan nga songoni. Ita sapay majolo songoni guru na lain kan ning bayo do ti. Sapaan. Utandai suada alak na. Naidokon niyaon pe angging ku doon unjung murid ni bapak. Nda do tandai berupona. Oh ning ku songoni. Ubot walay suada na dia tinggal umput na ibatam umpamana bari batambangan. Atau ibon bay bagay dalay umpamana dia binotoy. Ulbon cabay yon umpamana. Dia itabo to sangay dia na telepon don tong rongano sapay bose. Oh marsitu tu bayo te iya do na martingka. Jadi au harapan ku tu itay nanginang nang konsaybay na alang batang na songoni. Makani masudokon jojot jamu mandoh kamu tutuhan marubah. Haran ada bualang batangon manombo saat emosi. Topek sadanay do mada pertahanan. Sadanay do mapertahanan.
Dung ni songon dia dome. Amu pedabo pikir kon mamatang-matang. Anggo nasolaga kadong be kasalamatan be nasodong bedaho isi keamanan. Tenadong desadun do pengadilan agama. So salose. Mula get rap do pentong ilalaya mulak do kontuarmu 20 juta. Karena kon nomor tuar mulak dentong. Harana ingoti harana anggo jabat doi pasahko dirimu tu pengadilan paman alak laimu mandak daki sajo mambalbali sa mandak dak na dia ti membalbal saru di sidimpuan mandak daki saru di itaun mapupui banting na sajoho ungpang tioparion mama pipil bagai pon mi ben resi sobarkon ko sajo doma ipon pena dua nai doma rado pemandorapi inda narama rusau adong desadun pengadilan jabat iaduan ko tu pengadilan ikobulkon pengadilan agama gugatan cerai mi umpamana jatuh tolak sada getrap kamu mulak bo penaswabis iddah inda bisa yang gonga nikah na baru marnikah na baru mula marnikah na baru tontuntong angkon nadong metuor mulak kon nadong me mahar na mulak tuori da bodot mahari les na ide na angkon ipa dua-dua bahasa na ide nagidik naru uma-umaon adong mon terjadi nganum nasada dua be pertama sadia mebege hotuor ni boru namurana nda nabong kali bege tuor ni boru namurana 10.000 sada paduana 20.000 na songonon me terjadi na pondok ni caritona igu gata daboru itu pengadilan harana pupu inda narama rusau mandak daki do pelak lainnya akhirna isuru sudaronai gugat ma ibamu tu pengadilan gugat cerai pasah ma ibamu nya amilene pengna ding ibotonao uilen kalai gugat cerai akhirna jatuh tolak sada jadi dia mentong zaman media sosial ida ada buru ma ida alak lai mentong mulak ada burunya anda mar ahabo mar Facebook iceti ya mentong dah rabo sentong adun me mentong na mantanal ale nabi notonia me baya nebotoni baywan me kelemahan na ma umpamana 5 tahun 10 tahun narapi akhirnya pondok caritona marsi telepon-teleponan rap mai tadaboh ninna pondok ni caritona get rap mon marapi hadirkon kedua belah keluarga onbo naget rap do mamula ramani nabayoi maruba pondok ni caritona angkon namar mahar do nantong sadia mai tabai nakat ahana maharna ninna ba angkon na pinomat do 2 juta tuor kusora au ninna ma ada burui ninna ma alak laibo rado ho sanga inda anggo na soraho au pesoke au mula na mangaranto ke au mangaranto saunok na noget ke mangaranto ke mai ya nuntungi ma ada urunai on mai yepeng kubo bati daun na 10.000 son dia do songoni jong mabayo entong na jadi do sanga inda anggo na so jadi soke au ninna jadi masongoni ninna do Allah ya Tuhan kuangwa muda entong sada 10.000 sada 20.000 ani karang-karangon Idia me guru kajadian nenda tola tong idokon kampung na sanga idia na 20.000 imang lu isi do pialak na on mayana dong boh ninna narado ho ninna jadi masongoni ne langsung kon mada pernikahan nikah kon matuho borung kudhot mahar dibayar 20.000 rupiah 10.000 rupiah tunai nanggai ise mena parahi mulai bege hosoni ngau de mendok na ampun na ada boru do ina ngit ya menada me betul iso nalak layon 10.000 pemarat ya les salak lainnya maningia bo mulai sapaya laki naramo hedongan les na amang ni daganak ni bado nah
Kembali tu nanang kinian boh jamu paturang saparopat. Bahasona puncak ni keimanani opat mocom. Pertama sobar riba, sobar nang kinin, sobar mangkarejoon kebaikan, sobar indah mangkarejoon dosa, sobar ona musibah. Yang kedua, ridho iba di ketentuan Allah Ta'ala. Ridho on bukan berarti benar so marusau ita. Marusau ita, tapi songoni may apa boleh buat. May paubat kon. Indah raju rupi baya, ngape malum. Mama rusai basanga songon dia, indah perajuo, maka ridho meiba di ketentuan Allah Ta'ala. Mama juang kita, songoni meanara, apa boleh buat. Selanjutnya, napatuluna, ahame ikhlasi ba. On mapuncak ni keimanani, ikhlas. Ane dokon ikhlas, bersih, ndak pakai jai julu. Asoroho mangaji. Benna sopadero ilala. Oh, ben naitandai mia o ngapa deh ilala dongan naitandaan gurui ninna umpamana roalaksiani sanda tong pada yang go ngake ibadah parsu tong kinai dot guru berarti indah ikhlas. Jadi anggona idokon ikhlasi indah pakai jai julu hanya karena Allah. Tujuan nasoke bamanangun mengaji somong ado manjunjung perintahnya Allah Ta'ala harani markabutulan menuntut ilmuan kewajiban di ita. Jadi ikhlas kita. Kemudian selanjutnya terakhirna tawakal. Ada artinya tawakal. Marsorah diri tu Tuhan. Sorahkon dirimu tu Tuhan. Sorahkon hidupmu tu Tuhan. May jamin Tuhan dan nama ngulua dinang. Ahaning Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Isi alak na martawakal tu Allah Ta'ala, marsorah diri tu Allah Ta'ala, kemei na manazaki tajak masabami. Andung, autima, suanima, pupuk ma, babo, pupuk bose mulak sakalina umpamana, batangi, aruar, isemporot, mandung, baru sorah pun madatu Tuhan. Usaw na nasongoni meyay. Tariak tajak tanding durunay denggan. Pandokon ni guru-guru tajot kuliangi sabami dot membaca ayatul kursi mangidohot Allah Ta'ala pemeliharaan sian Allah Ta'ala berkat ayat kursi kuliangi sabami ternyata lesorojo do monci apa boleh buat sorahkan matu Tuhan. Kani majaminan Allah Ta'ala di ayat 1000 dinar. Adong doinang jaminan tamatan sikolanon bahagia. Mangido mo habte. Adong do jaminan kita ngonjayan kita joli mandailing natalon. Adong do jaminan tamatan darul hadis bahagia. Nda. Adong do jaminan tamatan darul tauhid bahagia. Nda. Adong do jaminan tamatan darul ikhlas bahagia. Nda. Adong do jaminan tamatan mustafawiyah bahagia. Nda. Adong do jaminan tamat roihanul jannah bahagia. Adong do jaminan tamat moramais bahagia. Adong do jaminan tamatan subulus salam bahagia. Indah. Tapi idokon Allah Ta'ala. Karena anggota tamatan sekolah na iyan, indah dong do pet si tempel ngon mudir na ngon direktur na masing-masing bahaso na murid na miyon tamat ngonon aturan na bahagia mo. Indah dongi. Kani mentong. Tapi jaminan ni Allah Ta'ala, ahning Allah Ta'ala di dalam surah At-Tolak atau nedokon dohot ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarsukuhu. Aduh pelangin. Ane dokon. Wa may yattaqillaha isalak na takwa tu Allah Ta'ala. Ane dokon na takwa. Ikarejo onia suruh ni Tuhan. Itinggal konia larang ni Tuhan. Jadi wa may yattaqillaha isalak na takwa tu Allah Ta'ala. Artinya isi alak na mangkarejoon suruh ni Tuhan. Isi alak na meninggal kon larang ni Tuhan. Ya ja'allahu mahroja. Ahape masalahmu na manguluan. Ipatidaun Tuhan dalam keluar ni masalah. Indah unjungi suruh Tuhan kita. Manjalak indah unjungi suruh Tuhan kita. Sondia do maparkaluaran ni masalahon. Na isuru ita maribadat. Apabila maribadat ko. Ipatidaun Tuhan me kaluar tingon masalah ni. Tingon masalah na yadupimi. Sumbayang ko maribadat ko ipati daun Tuhan me perkaluaran di masalah ni. Ondo ne suruh
Nakon ko mapikir tu sondia marwai hirna sondia marwai ontusi sondia marwai lo jaho mamikir konna tapi maribadat maho soi tunjuki Tuhan. Isi alak na takwa tu Allah Ta'ala karezonia suruh ni Tuhan ditinggal konia larang ni Tuhan. Ahape permasalahannya na manguluan ipati daun Tuhan maka luar ni masalahnya. So tenangnya. Terus wayar sukuhu min haitsu la yahtasiba. Ilehen Allah majora sokina soi sangko-sangko. Ningot meso ini. Berarti kembali isi alak namang karejoon suruh ni Tuhan, larang ni Tuhan. Ilehen Allah rasokina so nasoi sangko-sangko aroron. Jadi inang mulai saaton pature madah. Tapature sumbayang ta ibadat ta tu Tuhan. Badung soi tunjuki Tuhan anak tai, tunjuki Tuhan boruntai, tunjuki Tuhan paumpui, tunjuki Tuhan keluargai. Sehingga sudah markasih sayang, sehingga matobang peamu bo ngakuatir peamu na somangan. Biar domu tobang-tobangon. Dia bahatane peng muete dompak danak ko padodung matobangon dungaban ko marusawe. Si jujur do dah. Halo. Najolo dompak poso ita bisa ita marusau marsitu tu. Kabutuhan bahan. Sehingga indah tartabu. Kani mentong. Sanari ngaban ko marusau be. Ilehen kalai manabung. Berarti bahatan epeng nyalak na sumarusau. Halo. Marawan ngundagan aki. Ilehen tu harasoki. Aw pe bainang mangidomo hop olat nion do da tupu di ngau boto olat nion do uraso-rasoi sangajo anggona jolo sasadari pe karejo kobunan sumbayang memaradian nadot mangan yakin olo pe hau de nggo sanari karejo non sajo mi be kobunan do lagi di pagulung do mela lagi palidang do maaki nda na lalu ternyata uraso-rasoi sangajo nadongan do peng ni ba inda na tenaga ni badut pikiran ni ba na yandal ko ni anggona jolo kuat tenaga pikiran mangguris sumna torang do PRI targan soke mangajar mangguris dung ro mangajar pature saba itu ko tuasar dung songoni bose kedo pe mangaji hebat do ma anggo raso-rasoi pada waktu na ian na pespana buruk maya buto kenderaan na pe ben buruk na 2 kali jim do pe on sidimpuan mangalap. Sakali pas tentang kantor koramil pintu Padang, sakali pas ipasar bompang ati aramian na alak. Oh Tuhan ning roh. Tahun 2000 sah man orang ko 2000 tolu. Jadi ido berarti songoni ngoni may sadaran ninang indaiba. Jadi sedo, iya do. Iya ise hakikat na Allah Ta'ala. Iya do na mangalir rasoki. Sondo bohawo inangon. Ningruan tong dompak rap marusaw ale na 2. Ningruan na bahat me epeng. Radi yakin na bahatan epeng niya sanari. Dung tinggalonnya daripada padahal na sakali biado. Adong jo mati. Alhamdulillah. Ima ngajat na tanda. Amu non bo. Ipe ni suni de. Yakin na rajuo. Nabahat de si simpanan. Gedot me umroh tong kinai bulan sadang. Anggoon nga bisan tong dot be. Nga bisa be. Oh lo bulan sadang narodo ma. Anggoon tong nga dong inang be. Tempat na alhamdulillah mapol ma. Ibo do marwa baya adong sada bona get dohot nga bisa. Mangido tolong pelai nga bisa. Ma pigano litoluno lima bo mangece. Mau sapa inda bisa be ayah be ni. Inda bisa be pak ni. Memang nasayan maya na 48 ni mabus na datong kinai imokah Madinah kita susahna rope meriksaan dung ni tiket ni pesawat na pesai maya na ibuat ngarabe insyaallah bulan sada do mamula dong tie sekalian promosi mon guru ala mangontang na tuna denggan da bonga mo ngayam pulang mangontang tuna riburan tong onantong tu kebaikan do tile tu kebaikan do Auget nodong pe bay peng kudot non daw gari dot tusiahan daw dot tadun daw ne bujat namo ngamintong epeng mutile lo nalapang do dunia so bolak ni dunia untile de baget marsak do ya inda tola marsak
Jadi ingot mesongoni nanang kinian mulai karejoon suruh ni Tuhani tinggal kon larang ni Tuhani ahape masalahna ipati daun Tuhan parkaluaran di masalah rasoki lehen Tuhan tingon nasui sangko-sangko terus wa may yatawakkal 'alallahi isialak na marsorah diri tu Tuhan bahwa hasbuhu icukupi Tuhan. Imasuna dege sanda buinang hasbunallahu wa nikmal wakil pe wirid ko ni isialak na mawirid kon hasbunallahu wa nikmal wakil. Hasbunallahu wa nikmal wakil. Hasbunallahu wa nikmal wakil. Hasbunallahu wa nikmal wakil. 450 kali magari tarwirid konia hasbunallahu wa nikmal wakil sadari saborngin. Insyaallah menurut katoranganna nadapo tiba ni persiajaran inda dong idaya kekurangan insyaallah taala di kehidupannya. Artinya adong sajo lehen Tuhan dalanna so cukupi Tuhan. Suadong sajo ilehen Allah Ta'ala dalanna so cukup. Perlu sikola dagan, adong merasokin. Adong na orang sehat, adong me insyaallah paruwatna. Adong sajo insyaallah Ta'ala. Tentong ba 450 kali. Lalu deh. Sumintong nga lalu marburas 2 jam lalu ho nagabus dutu gabus. Maksudnya na marburas sih. Bahado manombo jad da bololot mangece kan na marcampur menondot gabus. Lalu ho do tolu jom mula rohu dan menyokot-nyokot. Ina sajo palai macam 2 bola sumaahannya. Tapi lalu masutik naik kawan dungko tu itajan masak-masak minina. Si tupnya macam tonga 2 saya masumbayang mai taninya. Hidope muloi ngonconga sambilan. Narade lalu uma-uma Ami pe hayah rado bay lalu na. Aso me balik umna hasbunallahu wa nikmal wakil. Sadia onok mejabat mulai taligin detik ni job. Madabu zat ngamar kacamata tile. Nah, ini namanya on mani desi buhar gorak-gorak. Hasbunallahu wa nikmal. Hasbunallah. 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 Nado konon sada sadeti itabain majolo to 4-5 detik le. Kan? Jat na sadia onok mejabat marjuguk-juguk iba. Mula na isabaan laus karejo bagay iba. Mula ya maksumbayang intong jat say siap kontong imana degesa ni. Sonari da boy nang wirid-wiriton mana tahu model kita nalak na wajib marusau dope. Asido kon guru alak na wajib marusau. Terkadang dawo songon nalak kete on bagay ndalak na wajib marusau on be. Maksudna nang kon pe marusau alay marongon anak nilay, marongon boru nilay, marongon keluarga nilay. Maro parbolaan ni Sabah, parbolaan ni Kobun. Madung, berarti ndak alak na wajib marusau ibe. Mula songon sebahagian diantara itu alak na wajib marusau. Di waktu marusau mi mabaca sikir-sikir. Karena alak na wajib marusau do peba. Ndak pe bisa. Mula songon kalain tong ulang besi be. Idia do may baca. Ya maksum bayangin. Jadi tar songoni majolodah mako tuasar. Mudah-mudahan marguna marmanfaat di ita wallahu a'lam. Hasbunallahu wa nikmal wakil. Cukup mada Allah sebaik-baik panolong tuami. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemelihara. Cukup mada Allah sebaik-baik panolong tuami. Na Allah me sudah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemelihara. Na Allah me sudah nama melihara ita menolong kita. Terkadang na manguluan ni situ Tuhan pe ngara. Yang go Tuhan nagit mangalehen ngatarambati. Anggo Tuhan na suget mangalehen margo so pengara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.